अस्सलाम वालेकुम। मुशीस स्टोरी के तमाम सुनने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। झील सैफुल मलूक की दास्तान से कौन वाकिफ़ नहीं, और आप सब ये भी जानते होंगे कि ये खूबसूरत झील पाकिस्तान के शुमाली इलाके नारान में वाक़या है। ये खूबसूरती की अपनी मिसाल आब है। खूबसूरत पहाड़ों और बर्फ़ से घिरी इस झील की खूबसूरती क्या बयान ज़िक्र है। यहाँ जिन्नात और परियों के काफ़ी किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ सर करना बेहद मुश्किल है। ये कहानी सैफुल मलूक किसी शहजादे और परी बदियुल जमाल से बहुत मशहूर है। यहाँ के मुकामी लोग इस झील के और भी बहुत से किस्से कहानियाँ बताते हैं, जिन्नात, परियों, देव वगैरह की। लेकिन ये सबसे दिलचस्प और मशहूर कहानी मैं आपके गोश गुजार रही हूँ। ये झील शहजादा सैफुल मलूक के नाम से मशहूर है। चलिए सुनते हैं खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी। वहाँ के लोग बताते हैं कि झील का पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि झील की तह से निकलता है, और खुदा की कुदरत के झील का पानी शुरू दिन से एक सा है, ना बढ़ता है और ना घटता है, और आज तक इसकी गहराई का कोई पता भी ना लगा सका। जिसने भी इसकी गहराई नापने की कोशिश की, झील में गए वो वापस ना आए। किताबों में बयान है कि 3 लाख साल पहले वजूद में आई ये झील। इस वक्त वादी कागान का तमाम इलाका बर्फ से ढका हुआ था। एक बहुत बड़े बर्फ के तोदे ने टूटकर इस दरिया के पानी को रोक लिया जो झील के वसत से गुजर रहा था, और ऐसा लगता था कि वो झील नहीं बल्कि कोई मलका पर्वत बर्फानी लबादे में अपने हुस्न व जमाल का नज़ारा करवा रही हो। 70,390 फीट बुलंद पहाड़ की चोटी तक कोई न पहुंच सका। वहाँ के लोग बताते हैं कि इसकी वजह बद्दुआ है। शहजादा सैफुल मलूक की बद्दुआ की वजह से नाकाम है। पहाड़ी सर करने की बात हो रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लगभग 867 साल पहले मिस्र के बादशाह का सुपुर्द था, और बाज़ किताबों में इसे दिल्ली का शहजादा भी कहा जाता है। और इस कहानी में सच्चाई है। ये लफ्ज़ी कहानी नहीं है, ये सच्चा अफसानवी किस्सा है। हुआ यूं कि शहजादा सैफुल मलूक को मुसलसल 7 रातें ख्वाब में एक परी का दीदार होता रहा। परी की खूबसूरती पर वो शहजादा दिल हार बैठा। 7वें दिन शहजादे ने नजूमियों और ख्वाबों की ताबीर बताने वालों को बुलवाया और सबसे मालूमात करने की कोशिश की, पर इस शहजादे के ख्वाब की ताबीर कोई न बता सका। बहुत कोशिश के बाद एक नजूमी जो इल्म नजूम का माहिर था, इसने हिसाब किताब करके शहजादे को ख्वाब की ताबीर बताई कि कोहे काफ की एक परी है, इसका नाम परी बदियुल जमाल है। वो तुम पर फिदा है, ये तुम्हारी पैदाइश से तुम पर फरिश्ता है। कोहे काफ परियों और जिन्नात का इलाका बताया जाता है। वो इंसानों की निगाहों से ओझल है, और वहाँ आदमजाद खुद से कभी नहीं जा सकते जब तक इनकी रसाई कोई जिन या परी ना करे। और ये भी बताया कि परी बदियुल जमाल हर 12 साल बाद इंसानों की दुनिया में आती है। इस पर शहजादा सैफ बोला, क्या मैं इस परी से कभी ना मिल पाऊंगा? तो नजूमी ने बताया कि नारान में एक झील है। वो परी 14वीं की रात को इस झील में गुस्ल करती है। अगर तुम इससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें नारान जाना पड़ेगा, और इस झील के किनारे किसी मखसूस जगह पर बैठकर चिल्ला काटना होगा। इस तरह तुमको इस परी का दीदार हो सकता है। और साथ में शहजादे को एक सुलेमानी टोपी दी और कहा कि 12 साल का चिल्ला काटने के बाद ये टोपी पहन लेना, इस तरह तुम जिन्नात और परियों को देख सकोगे। शहजादा इसकी सारी बातें अपने दिमाग में नोट करके अपने लंबे सफ़र पर निकल पड़ा। काफ़ी महीनों की मसाफत तय करने के बाद वो नारान इस झील पर पहुंच गया और झील के किनारे एक गार में चिल्ला काटने लगा। शहजादे की मेहनत रंग लाई, और 12 साल के बाद एक रात शहजादे को परों की फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। शहजादे ने बेताबी से इधर उधर देखा, पर उसे कुछ दिखाई न दिया। फिर शहजादे ने वो सुलेमानी टोपी निकाली जो उसे उस नजूमी ने दी थी और पहन ली। सुलेमानी टोपी पहनने के बाद शहजादे सैफ को काफ़ी तादाद में खूबसूरत रंगीन परियां दिखाई दी जो झील पर उतर रही थीं। सब परियों ने अपनी खलतें उतारी और झील में गुस्ल करने लगी। शहजादे को मौका मिल गया। इसने जल्दी से परी बदियुल जमाल की खलत उठाई और अपने पास रख ली। बाकी सब परियां तो डर कर वापस चली गईं, मगर परी बदियुल जमाल वहीं रह गई। इस परी ने कहा, तुम जो भी हो, मुझे मेरी खलत वापस करो, यानी कि मेरा लिबास मुझे वापस दो। इस पर शहजादे सैफ ने शर्त रखी कि पहले तुम मुझसे शादी करने का वादा करो, तब मैं तुमको तुम्हारा लिबास वापस कर दूंगा।
پری کے انکار پر شہزادے نے اسے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ 12 سال سے تمہارے لیے چلا کاٹ رہا ہوں۔ شہزادے کی باتوں سے پری کے دل میں شہزادے کی محبت امنڈ آئی، وہ بھی شہزادے سیف کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ آپ کو ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ جھیل سیف الملوک کے ساتھ ایک کافی اونچا پہاڑ ہے، اس کا نام ملکہ پربت ہے، جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکی ہوں کہ اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہ کر سکا کیونکہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اس وقت اس پہاڑ پر ایک دیو رہتا تھا جس کا نام سفید دیو تھا۔ اتفاق سے وہ دیو بھی اسی پری کا عاشق تھا۔ جب اسے شہزادے اور پری کی محبت کا پتہ چلا کہ اب وہ شہزادہ اس پری کو ساتھ لے جا رہا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور دونوں کو جان سے مارنے کے لیے جھیل پر آ گیا۔ پری نے ساری بات شہزادے کی گوش گزار دی کہ کیسے دیو ان کو مارنے آ رہا ہے۔ پھر دونوں جان بچانے کے لیے ناران کی طرف بھاگے۔ سفید دیو جھیل پر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ دونوں ناران کے شہر کی طرف نکل گئے ہیں، تو اس نے غصے میں آگ بگولا ہو کر جھیل کے بند کو توڑ دیا، جس سے بہت بڑا سیلاب ناران کے شہر کی طرف آ گیا۔ دیو نے جھیل کا بند اس لیے توڑا تھا کہ شہزادہ سیف اور پری بدیع الجمال دونوں سیلاب میں بہہ کر غرق ہو جائیں گے۔ پری اور شہزادے نے جب سیلاب کو دیکھا تو خود کو بچانے کے لیے دونوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور وہ غار ابھی بھی ناران کے بازار میں موجود ہے جہاں لوگ سیر کو جاتے ہیں، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ شہزادہ سیف اور پری بدیع الجمال دونوں اسی سیلاب میں بہہ گئے تھے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لی تھی۔ یہ تو جتنے منہ اتنی باتیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ سیلاب سے بچ گئے تھے اور آج بھی زندہ ہیں، اور کچھ یوں بھی کہتے ہیں کہ سیلاب ختم ہونے کے بعد وہ اپنے علاقے مصر واپس چلے گئے تھے، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ شہزادہ سیف کو پری سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ وہ بہت بے چین اور بے قرار رہتا تھا، پری تک پہنچنا چاہتا تھا۔ شہزادہ سیف بہت خوبصورت اور بہت بہادر تھا۔ نجومی کی ہدایت پر وہ جھیل تک پہنچ گیا تھا۔ سفید دیو کا اس علاقے پر قبضہ تھا جس نے پریوں کو قید کر رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہزادہ جھیل پر جاتا تھا، پھر پریوں سے ملاقات ہوئی، اور شہزادہ سیف اور پری بدیع الجمال بہت قریب تھے۔ پری پرستان گئی واپس آنے کا کہہ کر۔ وعدے کے مطابق پری بدیع الجمال 14ویں کی رات واپس اس کے پاس آ گئی، اور جب یہ بات دیو کو پتہ چلی کہ وہ اسے جان سے مارنے کے لیے آ گیا، شہزادے نے وش کی کہ سفید دیو پہاڑ کے نیچے آ کر مر جائے، اور اس کی وش پوری ہو گئی۔ دیو پہاڑ کے نیچے آ کر مر گیا۔ سفید دیو کے مرتے ہی تمام پریاں آزاد ہو گئی اور شہزادہ سیف وہاں کا بادشاہ بن گیا، اور اس پہاڑ پر جن اور پریوں نے اپنا بسیرا کر لیا۔ جھیل سیف الملوک کے بارے میں جتنی معلومات میرے پاس تھی میں نے آپ تک پہنچا دی۔ میں آپ سب کے لیے سچی، لرزہ خیز اور آپ بیتی نت نئی معلومات اکٹھا کر کے لاتی ہوں تاکہ آپ سب میری کاوشوں کو پسند کر کے میری حوصلہ افزائی کریں۔ اور آج جس جھیل کے بارے میں میں نے سچی کہانی نما معلومات دی ہے، اب حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔